শোনা আদা খাও না Cái tiếng là tụi mình nó sống chờ đó. Ano pa kita dehan? Packet wala dehai. Bias lolo de.
দাদা আগে নে রসো আমি লাইট দিবেন ওই আমার ভালো আসি সামনা আপনি বড় হাত দিই আব্দুল ছিলাম Honestly, খাও সেটা দেখছে আরো বসাবো আরো অল্প मोटर चलाते हैं